What a great thing to sing God's word together. Qué hermoso poder And, cantar I la think palabra as de you'll Dios see, what juntos. an apt Y pueden song ver to sing right before qué buena turning canción to consider the cantar life of antes de Enoch, considerar la who vida de walked Enoch, with God. And que caminó singing con that Dios. song, we're reminded Y of what cantando that esa means. canción nos Surely acuerda goodness and mercy que will la follow us. bondad y Why? misericordia nos Because we siguen. are ¿Por with the qué? Lord. Porque What an estamos con amazing el song to Señor. sing right before. Well, if you would, open up your Bibles Si por to favor pueden abrir sus Hebrews chapter Biblias 11 a as we continue Hebreos our capítulo study in this 11, mientras seguimos great nuestro book. estudio en este It's a gran great libro. chapter of faith, gran and we capítulo come de this fe. morning to Venimos esta perhaps mañana the least well-known character a, in the Hall of Faith, Enoch. a una persona que es But menos although conocida least en known nuestra by sala de some, he fe, is nevertheless an que amazing es conocido por man algunos, pero es un who hombre has many maravilloso things. que tiene to muchas teach cosas us. para enseñarnos. We'll just be covering two verses this morning. Vamos a if you would estar follow con along dos as I versículos hoy. read in chapter 11, verses 5 Capítulo and 11. 6. Versículos 5 y 6. By faith, Enoch Por la fe, was Enoch taken up fue so that he should traspuesto not para see no ver death. muerte, And y he was no not fue found because hallado, God had taken porque him. lo Now, traspuso before Dios. he was taken, Y he antes was que fuese commended as traspuesto, having tuvo pleased testimonio de God. haber agradado a Dios. Without faith, it is Pero sin impossible fe to es please him, for imposible whoever would agradar a draw Dios, near to God porque es necesario que el must que se believe acerca that a he Dios exists crea que and la that he hay rewards those y que es seek galardonador de los que le buscan. The writer here of the book of El Hebrews has escritor made de it his Hebreos principal design in hace this su chapter diseño to convince principal his en ese readers of the capítulo para nature convencer a sus and the que importance están of leyendo la faith. importancia de la fe. Having reminded his readers of what the faith of Acordándole a los Abel que están had leyendo la fe de Abel, namely que había a commendation asegurado from God, being una declared comendación de righteous Dios because he para had brought ser the sacrifice declarado that justo God porque had trajo told him el to. He sacrificio now que turns to the case Dios of le Enoch, dijo. who Ahora volteamos exemplifies a Enoch, another important que aspect. Nos da ejemplo de otro aspecto importante de Now, la I need to fe. point out that Tengo que as you read through the Ver que mientras chapter lees 11 el of Hebrews, capítulo you 11, might be tempted to think that this is put in some vas kind a of estar tan chronological tentado order, que but es many puesto commentators en have orden pointed out that cronológico, that pero actually muchos is not the comentaristas case. han Many of dicho them are que in no order, es en but not all of orden, them. For pero no example, todos están en orden. Por reference is ejemplo, made in verse 9 to referencias Isaac a and versículo Jacob, 9 a Isaac y before Jacobo, attention is directed to antes de la Sarah atención que in verse se 11. muestra a Sara en Falling of 11. Jericho's walls are La mentioned caída in verse de las 30, paredes de Jericó before se turning menciona our en el attention versículo to 30, después de Rahab's voltear nuestra faith, atención which a was la fe de demonstrated Rahab before the en walls versículo fell in 31, verse 31. que era antes de que Now, se this should cayeran las cause us to paredes de ask Jericó. why. Was it Nos because he preguntamos por didn't qué. know? And of course that's not Es the que case. He had no the same sabía, Old no, claro, Testament that we también do. tiene el He mismo was able Antiguo to look Testamento que back, and nosotros. so what we have Él here podía is a leer. purposeful ordering. Aquí tenemos He's un doing orden this in order que lo to hizo a highlight propósito certain aspects of para our resaltar faith. aspectos de nuestra fe. Andrew Murray describes Andrew Murray lo pattern of describe faith el put patrón forth by the así. author of Hebrews like this. Abel demonstrates Abel the demuestra sacrifice of faith, el sacrificio de la Enoch fe, the walk of Enoch faith, el caminar and de la Noah fe the y work of faith. Noé And of course, el certainly that trabajo de la progression fe. is supported by the Y claro Bible. que esa First, we are brought progresión into es right apoyada por la relationship Biblia. with Tenemos que God estar by en la trusting in the Estamos sacrifice traídos that a He una has relación provided, the blood correcta of con Jesus Dios, Christ. confiando en el Second, having been sacrificio que Él ha brought proveído into por a la relationship sangre de with Christ, Cristo, with después de God, haber we now estado walk traídos with a una Him. relación And con then third, Cristo, by faith, caminamos con we Él. go on Y to tercero, perform por the fe, works vamos of a faith. hacer las obras de Pink la puts it fe. like this, in A.W. Abel's Pink faith, lo dice, worship en la is fe de Abel, highlighted. In Enoch's la faith, the adoración es emphasis is on his resaltada, walk, en Enoch and in Noah's es faith, su caminar, which y en la comes fe de Noé, next, que viene emphasis is on próximo, his work es el of énfasis en witness. su trabajo Worship, o walk, su testificar. all Adora, of these, we are camina, reminded trabaja. of the importance of the En todo eso biblical ordering of the somos Christian life. acordados de la Certainly our importancia work del before orden en la the Lord Biblia is cristiana. important. Nuestro trabajo delante del Calls Señor es us to importante. obey, but it is Nos not llama a first. obedecer, pero no es Hebrews 11 primero. does not begin with Hebreos 11 Noah no in empieza order to con highlight Noé the works of faith. para resaltar las Noah obras is de la preceded fe. by Enoch. Noé And for this Noé reason, le there can sigue be a no Enoch. divinely Por esa razón accepted que witness or work el unless testigo and o el until trabajo there no is puede ser walking aceptado hasta with que God. estemos caminando con You Dios. must walk with God. Tienes que in order to caminar obey con God. Dios en And this orden in para turn is preceded also by Abel's obedecer a worship. Dios.
Aquí which lets vemos us know la that it all adoración de Abel, begins by que todo trusting in the empieza sacrifice that en God has confiando en provided. el sacrificio que Dios So ha the order proveído. is purposeful. Entonces And el this orden week we es find hecho a ourselves propósito y en esta looking semana at nos vemos Enoch mirando a in order Enoch to que highlight a particular resalta aspect, el and that is the aspecto walk of que es faith. caminar en la fe. If you look at this section, there's only Si two miras a verses esa devoted sección, here to nomás hay dos Enoch, but if you would versículos take your para Bibles Enoch. and turn over to Genesis Pero chapter si 5, volteamos you will see that there's a couple more verses devoted a to Génesis Enoch. capítulo 5 hay otros Genesis versículos que se nos dan para 5:21, we Enoch. find the story of Génesis Enoch. 5:21, Just 51 encontramos la historia. words in English. 51 palabras en sentences, inglés, 5 if you count the information about his birth. 4 frases. There really isn't much to go Sí, on no, about no hay this mucha man, información que nos da de Enoch, and yet contained in brevity here is an pero amazing aquí story. hay una historia Let me read these magnífica. verses for you. Pero las leo por Genesis usted. 5:21. Génesis 5:21. When Enoch had Vivió lived Enoch 65 years, he 65 fathered años Methuselah. y engendró a Enoch walked Metusalén. with God after he Y fathered caminó Methuselah Enoch con 300 Dios years después and que had other sons and engendró a daughters. Metusalén Thus all the 300 days of años Enoch y engendró were hijos e hijas. 365 Y fueron years. todos los días de Enoch Enoch walked with 365 años. and he was Caminó not, pues Enoch con for Dios God y desapareció porque le llevó Dios. An amazing story. Una historia Probably increíble most of us have spent no more que- than a minute. que muchos de nosotros no hemos Continue pasado on. más de un Enoch minuto lived con before ella the y great luego flood. seguimos. Él vivió During antes the time, de if you la read Genesis chapter 5, del where diluvio. men lived to an Y incredible vemos en age. el capítulo And the 5 average donde age los around hombres that time seems to be somewhere between vivían 800 and entre 900 800 y years. 900 años. Enoch himself lived Enoch 365 vivió days on the earth, 365 a relatively años short time compared en la to tierra, his contemporaries. Un tiempo Just for a corto moment, pause comparado a and las think otras how long personas. this actually is. Piensa qué tan 365 largo, years on the earth is a long 365 time. años en la tierra This es un means if tiempo Enoch were largo. born today, Eso he significa would que still si be alive. viviera The hoy, Lord has not todavía returned estaría yet in the year vivo en el año 2386. 2386. This means that if he died Eso significa today, que he would si have been born muere in hoy, 1656, hubiera nacido en 36 years after the 1656, had nomás landed 36 on años American después de que el soil, Mayflower hubiera 1620. llegado a He would América. have lived to see America completely transformed, 1620. remade. Él hubiera Invention of visto the train, a the América car, transformada, electricity, the telephone, television, hubiera satellites. la invención He would have del tren, experienced, del carro, America electricidad, el landing teléfono, on el the moon, televisor, All the satélites, presidents. llegando a He la would have experienced the luna, invention todos los of the computer, the presidentes, cell phone. el He would have invento lived de through the la Great Awakening. computadora, de los He would have teléfonos lived to see the celulares, slow moral decline y that hubiera has taken visto place in our el nation. He would have lived decaer through all of moral the de los great Estados wars, Unidos. the Civil War. Él hubiera He would visto have todas las seen guerras, a lot. hubiera visto experienced a lot. bastante, He would experimentar have gone through many bastante. trials, many Por tribulations, muchas much tribulaciones, temptation. mucha tentación. Enoch lived a long time. Enoch vivió un tiempo muy Son largo. Methuselah lived to the ripe Su hijo old age of Metusalén vivió a 969 years. 969 años de What an edad. amazing time just to Qué imagine tiempo para what that must have imaginarse been like. qué puede ser eso. And so with all of this in mind, I Y con want to todo look a esto little en more mente, closely at this miremos great un man poquito in más order to cerca a learn este more hombre about grande the kind of para faith aprender más that we del are tipo de called fe to as que se nos Christians. llama a This tener morning I como have three cristianos. characteristics of true Tengo faith tres that I would like características to de la fe highlight for verdadera you. The first que will quiero begin with the resaltar. La beginning primera of es true faith, and that is true faith has a beginning. So we'll look at que the la fe origin verdadera of tiene un faith. origen, el In origen de la Enoch's fe. life, we see En la the vida de origin Enoch of faith. vimos There was el a origen de la beginning fe. to Enoch's Hubo un principio de la fe And in de Genesis Enoch. 5:21 through 22, Y en we can Génesis detect 5, 21 a this 22 beginning. podemos When detectar Enoch ese had lived principio 65 years, que él we había read he vivido fathered 65 años Methuselah. y tuvo a Enoch walked with Metusalén God, y Enoch notice, caminó con after Dios he fathered después Methuselah. de ser padre de Metusalén. In these verses, we can detect a definite En estos turning versículos point podemos in detectar Enoch's un, life. un momento en We are que told that it was volteó only en la vida after de he Enoch, fathered Methuselah que fue después de that que he engendró a became one who Metusalén, walked with God. que caminó con The Dios. implication then is that before he La fathered indicación es Methuselah, que before he antes was de ser born, padre de Enoch was Metusalén, not walking with God que at all. Enoch no estaba caminando con Instead, Dios.
He would en have vende, been just like the rest of hubiera his sido como el contemporaries resto at de that time sus who had not turned to God, contemporáneos en ese walking tiempo que no by habían the ways volteado a of the Dios, world. caminando los caminos de la 65 tierra. years seems a short 65 time años parece un corto amongst all tiempo of these people who lived such a de- long time, but that is comparado a esas 65 personas, years. pero eran 65 rebellion años en rebelión en contra de Dios. We aren't told what took place during those years. Rather, No nos the emphasis is dicen put on what qué pasó en happened esos after, tiempos, pero where we nos are dice told qué that pasó Enoch después, began at that donde nos point in dijo his que en life ese punto to en su walk vida with God. comenzó a caminar con Dios. I imagine that it was a Yo me testimony imagino that he que era un told testimonio often que él decía about that time mucho in de his ese life tiempo when en he su was vida, blind to the cuando reality estaba of God, ciego a la realidad when he de lived Dios, in sin, cuando estaba viviendo en el pecado, but God revealed himself to Enoch. pero Dios se reveló a él. And we know this must have taken place Y because tú- everyone se- who comes to God must Porque repent of eso their pasó porque sins. todos los que vienen a Dios put tienen que their faith arrepentirse in de what su God pecado had y poner su fe en lo que Dios ha Now, we revelado. don't know exactly all that God had No sabemos revealed, todo lo que Dios and ha we'll maybe hecho. try to fill in that a little more later. Y vamos a tratar de But llenar for eso un now, I want to poquito, focus on one clue pero por that we ahora have quiero as to what enfocarnos en una Enoch clave knew, and we get that de lo clue que Enoch in the sabía, name of his son. y encontramos esa clave en At el the nombre time de that su hijo. Enoch gave his life to the Lord, En el tiempo we que learn Enoch that dio he la fathered vida, Methuselah. He named his son fue que engendró a Methuselah. Now, Matusalén. anyone who's ever played Bible trivia knows Y si that has Methuselah jugado is the los, longest living person ever. los juegos de la Biblia, sabes que 969 Matusalén years. vivió el más It's amazing. largo, Methuselah's 969 name can be años. translated as, in Su nombre Hebrew, se traduce en man hebreo, of the javelin, hombre de la or jabalina, man of the sending forth. o It is hombre likely, que va especially in the adelante. context then of Genesis Y no es 5 muy and claro en 6, el, that his en el name contexto referred de to the Génesis reality 5 of a God's 6 coming judgment, que a su global nombre flood that era God would send forth el with sudden juicio que venía force de and Dios, destruction. una inundación Further del mundo implication then is that que this iba a flood ser would not be sent de forth fuerza y until destrucción. Methuselah had Y también la died. implicación Some era scholars que even render este the meaning of his name diluvio no as, iba a when he pasar dies, it hasta que shall Metusalén come. muriera. Y algunos I imagine that this was one of the truths that Enoch first believed when he came to faith in y eso era God. el que I pensaba imagine before que he Enoch came to faith in sabía God, that this eso was one of the truths that he antes de was venir de Dios en suppressing. fe. A sinful world knows that Un God's mundo wrath rests pecador upon them, but sabe they que el choose to juicio de suppress Dios y la this ira de Dios truth. viene. Romans pero la 1:18, if you opresen. read it as we think about this in the context, En Romanos reads this way, 1:8, "For the cuando wrath leemos of es, God is por la revealed ira de from Dios, heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who by their unrighteousness que por suppress su injusticia supremen la What is revealed from verdad. heaven? The wrath ¿Qué of se God. revela del cielo? La What ira are de men Dios. suppressing in unrighteousness? ¿Qué son los hombres que están wrath of God oprimiendo rests la upon ira them. de Dios en What su was vida? Enoch suppressing? That ¿Qué es lo he que estaba was deserving suprimiendo? of such Que él se wrath. merecía la ira Now, whether de Dios. he was suppressing that truth in an Si all-out estaba rebellion, pursuing his sin, I oprimiendo don't esa know, or in verdad, o si se self-righteousness, all I reveló, know o is that si at one estaba point Enoch sintiéndose didn't believe justo, that, and que then un día he believed no it lo so creyó much y el that otro he día lo decided to creyó name tanto his firstborn que decidió son nombrar a su Methuselah primer hijo as a warning to the Matusalén world para una advertencia al prophet. mundo that one day God's judgment would que un come. día el juicio de Dios iba a llegar. Man suppresses this knowledge. El hombre Enoch supreme believed está this knowledge. Having believed this knowledge, he did the only thing creyendo he can este do. conocimiento, By pudo hacer lo faith, único he que por trusted fe in God confió en for Dios salvation. para la salvación. By faith, he repented and entrusted De por himself fe se to arrepintió y confió su vida Once a he Dios. walked by the ways of the world, now he would Una walk vez by the caminó ways of por God. el Ephesians camino del 2:1 mundo says, y ahora "And you were con Dios". dead in the trespasses and Efesios sins 2:1. in which you once walked, following the course of this world, following Y the os dio prince of the power of the vida a air, the vosotros spirit cuando that is estabais now muertos at en work vuestros delitos in y the sons pecados, of en los disobedience, cuales among anduvisteis en whom otro tiempo we all siguiendo la once corriente de lived este in the mundo, passions conforme al of our príncipe de la flesh, carrying potestad out del the aire, el desires espíritu of que the ahora body and the opera en mind, los and hijos were de by desobediencia, nature entre los cuales children también of wrath, todos nosotros just like vivimos en the otro rest of tiempo en los mankind. deseos de nuestra Enoch carne,
was haciendo la voluntad de la included in carne that, being y born de los into pensamientos, sin. y éramos He por la walked naturaleza according to the ways hijos de la of ira, the world, lo mismo que los but demás. Ephesians goes Él no on to say, amaba but God, al mundo y being no. rich in Pero mercy, Efesios 2 dice, because of the pero great love with Dios, which he que es loved rico us, en even when we were misericordia, dead in our por su gran amor trespasses, nos made amó, us aun estando alive nosotros muertos en together with pecados, nos dio Christ. vida juntamente con Cristo. Enoch Por had gracia a sois before, salvos. and Enoch Enoch had antes an after. y Enoch By faith, he tenía un recognized his después. sin and he called out Por fe, to él God. reconoció su And as a pecado testimony to the world, y he clamó a named his Dios, son Methuselah. y When como he dies, testimonio al it shall mundo, come. nombró Now su you hijo understand Matusalén, de cuando él muera Methuselah va a lived venir. 969 Matusalén years. vivió Scholars 969 have pointed años. out, if you add up the length of time Los between estudiados han Methuselah's dicho birth, que you look at the si genealogies and miras Noah's la entering genealogía the de ark, Noé it al arca, equals se iguala a 969. 969 años. When Methuselah died, Cuando God Matusalén sent murió, the great flood. Dios mandó el Methuselah's long diluvio. lifetime then Matusalén, la fits vida de with Peter's Matusalén tan largo, depiction of God's patience in va 2 en Peter la, 3. como By the Pedro way, in habla the de la context of paciencia de discussing Dios en el the flood in contexto verses 5 through 6. de versículos This is what he writes in 5 y 2 Peter 6 3:9. The en Lord is not segunda de slow Pedro about 3:9. his El promise, Señor no retarda su promesa, as some count slowness, según but is algunos la patient tienen por towards tardanza, you, sino que es not wishing for paciente any para to con perish, nosotros, but all no to queriendo que come ninguno perezca, repentance. sino que todos Methuselah's procedan name al not only arrepentimiento. points to the work that God El nombre de had done in Matusalén his father no Enoch, habla but solamente also del trabajo points to que this Dios había simple hecho en fact Enoch, that still pero exists today, también that God is que patient existe hoy que Dios es and merciful paciente and y desires for all misericordioso to y come to a desea que saving todos knowledge vengan of al Jesus conocimiento Christ. de la salvación de Jesucristo. God has been patient. Dios ha is sido patient, paciente, Él es He paciente, has fixed a day. pero ha puesto Judgment un día will one day que el come. juicio va a llegar un día. We know this knowledge. Nosotros sabemos We are called esto to tell this knowledge to y a nos world llaman that nosotros is a suppressing decirle the truth. esta verdad al So mundo. I ask you this morning, do you Entonces te have pregunto a esta before and mañana, after? ¿tú tienes un antes y un Is después? there a moment in time that you can Hay point un to? tiempo que puedes A time apuntar, period where God completely un changed momento your donde life? Dios se ha cambiado And can I tell you, you don't have to wait y no 65 tienes que years esperar for this to 65 happen. años para que esto Now pase. is the day O of ahora es el salvation. día de You salvación. don't have to wait until that No day tienes when que you esperar hasta ese first have día a son que or a primero daughter. tienes un Now hijo I'll o un start living hijo for the Lord. y The ahora time puedes is empezar a vivir now para Dios. El tiempo es to ahora repent of your para sins and arrepentirte turn to de tus Jesus pecados y voltear Christ. a Cristo Jesús. May we all follow in Enoch's footsteps Que todos podamos in seguir this way. en los pasos de True Enoch faith en esta always manera. has an La origin. fe verdadera siempre There's tiene un always a origen. before and an Siempre hay un after. antes y un And después. I would tell you this morning that if you do Y te digo not esta have mañana a que si no after, tienes un you después, have not come to true faith. que no has venido a la fe But not only is there an verdadera. origin, there is also Pero an ahora object. no solamente hay, es We un learned origen, this pero from también un Hebrews objeto 11, de la fe verse en 6. Hebreos There's 11:6. two parts to this. If you'll turn Hay back, dos if partes you're de in esta. Genesis, to Hebrews Si vas chapter a 11. Génesis, Hebreos We learn two 11, things. Without faith, it is entendemos impossible dos to please cosas que, him, for pero whoever sin would fe es draw near to imposible God agradar must a Dios, believe, porque one, es that he necesario exists, que el que se acerca a Dios and crea two, que la that he hay rewards y those que who es seek him. Must galardonador believe that he de los exists. que le buscan. That is a Tienes que simple creer que but existe. profound statement. Es, He who es comes to God algo must simple pero believe profundo. that he Alguien que is, viene a Dios tiene que as some creer que Él translations es, have it. como In la other words, tienen they las must traducciones. believe in God Tienen que as he creer has revealed A himself. Dios como se ha It's no revelado good Él to believe mismo. in a God, you must No es believe bueno creer in en the un God. Dios, tienes que It creer is no en good el to Dios. believe in God as you would like him No es bueno to be. un Dios creer Instead, you en un Dios must como believe in a ti God te as gusta, he is, pero as tienes he que has creer Dios revealed como himself es, to como be, se ha as he revelado Él actually mismo, is. de cómo es en And sí. how do you come to know God as Y he cómo is, vienes a just saber a like Dios como Enoch, es, así you como believe Enoch, in what God has tú revealed crees en about lo que Dios himself. ha revelado de sí mismo. He revealed himself to Abel, Él se he reveló revealed a himself to Enoch. Abel, se reveló a Enoch, You, my friends, y tú, mi sit in a amigos, privileged position. tú te sientes en God has una revealed posición de himself privilegio. to you. Dios se ha revelado a ti Those who también. draw near to God must Los que se believe acercan in a this Dios revelation. tienen que creer en They esa must put their revelación, faith
Tienen not que in a poner God of su their own fe, choosing, for no that un God Dios does not que ellos exist and escogen, cannot porque ese save Dios you. no You existe, must no put te your puede faith in salvar. God as Tienes He que has poner tu revealed fe Himself en cómo Él se ha in His revelado a sí wrath, in mismo, holiness, in en justice, su in love, santidad, in en su mercy, in justicia, grace. en All su of these ira, things, en su put your faith gracia. in that Todas estas God. cosas That is tienes the que poner God la fe en who ese saves. Dios. Ese es el Dios que But salva. secondly, Pero segundamente, we also must go on to believe tenemos que that God creer rewards those que who seek Dios Him. da un galardón a los que le buscan. Some believe that God exists, and that Algunos is creen great, que and Dios some believe existe y that es God bueno, y exists as algunos He creen has revealed que Himself. Dios existe como And se ha yet still they will revelado, not give their life to pero this no God. dan su vida a este Dios. Why? ¿Por qué? Because they actually believe that if they Porque come to creen this que God, si their vienen a life will este not Dios, get better, it su will get vida no va a worse. mejorar, se va a They empeorar. have not come to trust in God as No han venido good, a confiar en Dios therefore como they will not bueno, entrust their life to entonces Him. no van a confiar su vida a Él. Those who come to God, who draw Los near que to vienen Him, must a Dios believe Y tienen que that He creer rewards. que Él da Those who recompensa. don't Los que no, believe that, no creen instead eso, they believe that the things that they hold most dear que las cosas que taken ellos away tienen from más them, and they apreciados cannot se les va a stand quitar that thought. y ellos no pueden Because they don't sostener believe ese God is better. pensamiento porque no creen que Dios es Isaiah mejor. 40:10 says, Behold, Isaías the Lord 40:10, God he comes aquí with que his Jehová el Señor might, vendrá con indeed poder his y su reward is with brazo him. señoreará. Genesis 15:1, Fear Génesis not, 15:1, Abram, I después, am thy shield no and temas, thy Abraham, yo soy tu exceedingly escudo y tu great galardón reward. será sobremanera What was grande. the reward that Enoch had fixed his eyes upon? Que era lo que no puesto God. sus ojos, era Dios. Note, Hebrews 11:6 does not read that God rewards those who seek rewards, Que Dios but rather that God rewards da- those who seek Him. Dios no da a los que buscan los God regalos, is the pero ultimate Dios regala a reward. los And que there's le a world buscan of a Él. difference in Y hay those una two diferencia sentences. muy The prosperity grande en gospel esas dos, teaches that we are to seek the rewards. The emphasis que tenemos is que put on no, what we can buscar have, what a God will give Dios. us. But is that true? Pero es That if we come to cierto God, lo de la we'll have prosperidad, health and wealth que and si prosperity? venimos a Dios vamos a tener salud y prosperidad. Perhaps. But He Posiblemente, doesn't promise that. pero Dios no promete eso. Probably no better illustration than if you just go back No, one no hay verse mejor in ilustración si Hebrews vas un 11. versículo atrás. En Abel Hebreos sought 11, God. He Abel believed Abel that he buscó a exists. Dios, He believed that he creyó rewards que those who seek existía, Him. What reward did creyó he que get? recompensaba. ¿Y qué fue su recompensa? Muerte, An early death. una muerte temprana, And yet he was still rewarded. pero también fue The true gospel recompensado. teaches that God rewards El evangelio those who seek verdadero Him. Perhaps no one dice has que put it Dios better than recompensa a que Augustine. busca a Dios. What God gives to those who Lo seek que Dios Him is da not al que le something that He busca a has Él made, no es algo que Él but ha rather hecho, He gives Himself. pero Él has se da a made sí all mismo things. que ha hecho todas cosas. Seek the reward, and one day you will find Si that that is buscas all la that you recompensa, have. vas a And it will darte one cuenta day que es todo lo que vanish vas a tener, que un día as se you va a vanish from this desaparecer, earth. así como tú Seek desapareces God, de and you esta will tierra. find that you Si buscas a forever Dios, have the vas a encontrar source, que para the siempre creator vas of a all tener good acceso things. al Creador God que is hizo in todas las himself cosas, the que Dios gift en sí that mismo, keeps on el giving regalo because que he sigue is regalando good. porque Él es bueno. Fear not, little flock, Jesus says, for it is your Father's good Dice, pleasure to give you the kingdom. No tengas Hebrews miedo 11:6, porque es el placer de whoever would Dios draw para near to darte God el reino. must believe that He exists, and he must believe El que He viene a rewards Dios those tiene que, who seek Him. Dios crea que la hay True y faith que es el always has galardón this as its de los que object. le buscan. And I would ask you this morning, have you believed in that El God? objeto de la fe. Have you Has believed in creído en God Dios. as He has Has revealed creído en Dios Himself? como Él se ha Have you revelado. believed in God as He has revealed Himself in Has His creído en Son, Dios como se ha Jesus revelado Christ, en su Hijo who has come Jesucristo, as a que man, vino fully como man, hombre, fully God, and died on the completamente cross hombre, for your sins? completamente Have you Dios, que entrusted murió yourself por to tus Him? pecados Not en only la that, cruz. have you Te- believed in Him Has creído as en Él, the te one has who creído rewards en Él those who como seek alguien Him? que es un galardón Do you see para that que as le your only buscan. path? That you would give up Lo ves all como other tu good propio things that you camino have que to vas a dar seek todas las God otras as cosas the que tienes reward? Have you para believed buscar a in Dios this? como la recompensa. ¿Has hecho esto? My Bible says you must. Mi Biblia dice que Believe in tienes Him. que creer en Él en This is esa not an manera. option. No es It opcional. is only by faith we come to God. Es and that is solamente faith a través de fe que object. venimos a Dios. But I want Y you ese to es el know objeto de la that fe. faith also has an amazing Pero la fe outcome. también tiene Two un outcomes can final be tremendo. seen in Enoch's
Dos life. finales podemos ver en la The first vida de outcome is that he Enoch. walked with God. Lo primero fue Having put que his caminó faith con in Dios, God, believing puso that su he fe en exists Dios, and he rewards, creyó he que Él walked existía with God. y Why would you caminó not con want Dios. to walk with a ¿Por qué God no like vas a this? querer caminar con un Dios como este? He walked with God. Caminó con Or as Dios. Hebrews 11 puts it, O como he pleased Hebreos him. 11 dice, that lo description is le significant, agradeció. that he walked Y ese with God. significado Only one es other que caminó man con in Dios. the Bible is Solo described otro in this hombre way. se describe Noah. de esta manera, Noé. Enoch walked with God. Enoch Noah caminó walked con with Dios God. y Noé caminó What con does it Dios. mean to walk with God? ¿Qué significa Well, caminar first it con means Dios? that he has to make you righteous. Tiene que No hacerte man can walk justo. with a holy God if he No is not hombre first puede been hablar made con, holy. caminar con un Dios And as we've santo seen, si this no es comes by hecho faith santo. in his Son. Y But not only is vemos there beginning to this creyendo en walk, su there's Hijo, also a present pero no solamente reality caminar a to this caminar, walk. pero una, And that present reality una is one of realidad constant presente de este communion and caminar. Es una fellowship. comunión You desire to be with him. As you continua go through con Él. life and you meet Deseas estar situations, con Él. you Cuando desire estás en to tus talk with your situaciones, Heavenly Father tú about deseas them. hablar con As you tu go Padre through life Celestial and de you ellas. meet with Cuando vas sadness por la and vida trials y and depression, buscas all of la these things, you tribulaciones desire to y talk with tristeza, God. tu deseo de hablar As con you go Dios. through life and there's Mientras vas joy por la given vida because of y the hay circumstance, gozo, you desire to give porque hay thanks una to circunstancia God. tú le das gracias Whatever a it Dios. is, you desire Lo to que talk with the sea, Lord tú because decides hablar con you're el walking Señor with Him. porque estás caminando con Just Él. as you go on walks, Así people como you vas love here on en this caminar con you personas talk que with them, hablas y hablas, relate to them. amas y hablas con so ellos y also te the man relacionas or con woman who ellos. walks with God. También el hombre o mujer que You walk with camina con Dios. There's an Caminas con Él. agreement. Amos 3:3 says, "Can Están two de walk acuerdo. together except they Amos be 3:3, agreed?" andarán dos juntos si no estuvieren To de walk with acuerdo. God means that you pursue. Caminar con holy Dios, things. tú We buscas have las agreed cosas with Him. santas. And by the way, Estás this de does not acuerdo happen by con Él. accident. Eso no pasa You por don't accidente. accidentally start walking with God. Tú no accidentalmente You can drift empiezas a into the caminar ways con of the Dios. world, but you cannot Tú drift puedes into a irte hacia el path of mundo, walking pero no with puedes God. irte hacia This Dios. is purposeful. Esto es active, algo not con passive, propósito, intentional, es activo, waking no up in the pasivo, morning intencional, and deciding levantándote by en la faith mañana, to walk decidiendo in por fe dependence with en caminar, God. It is to plan your dependiendo life de out in Dios. that way. Es planeando tu And yet vida de still, esa when you manera. fall into sin, it is Pero to cuando caes quickly en go to pecado this es God, para ask for rápidamente forgiveness, ir a este confess your Dios, sins, pedir because you perdón, desire confesar to tus continue pecados, to walk porque with Him. deseas caminar con Él. Enoch walked with God. Enoch caminó con Dios. Not only that, Pero no he solamente endured with eso, him. él duró, 300 permaneció years con Él. with 300 God. años caminó con that Dios. is a long time Eso es un at any largo time in the tiempo, world. But do y you un realize that tiempo this en el mundo, particular time in pero en the ese world, tiempo en el mundo, every thought and intention of man's toda heart, we read in the intención, next chapter, was only como leemos, evil era continually. maldado Enoch walked y era amongst pensamientos a de maldad. crooked generation. Él caminó en una Now, what generación would this mean for a man like Enoch? We have maldosa. some indication, if you would turn Que over to tenemos Jude indicación 14, En a book Judas just 14, before the book of Revelation. antes del libro de And in this Apocalipsis, book, we learn one y en ese more libro truth about Enoch. conocemos otra verdad de Enoch. Read this. Leemos. As he walked with this crooked Y eso también generation. profetizó Enoch. Jude 14. It was also about these that Enoch, the seventh from Adam, Séptimo desde Adán, prophesied, saying, diciendo, Behold, the He Lord aquí, comes with 10,000s of vino el his Señor holy con ones, sus santas to execute decenas de judgment millares on all and to para hacer convict juicio all the contra todos y ungodly dejar of all convictos their a todos los deeds of impíos de ungodliness todas sus that they obras have committed in impías such que han an hecho ungodly impíamente way, and of y de all the todas harsh las things cosas that duras que ungodly los sinners pecadores have impíos han spoken hablado contra él. against him. Enoch's message, El mensaje de Enoch he did not hold anything back. no Four sostuvo times nada. in this passage, Cuatro the word veces en esa ungodly appears. De impíamente To walk with aparece God para in the midst of caminar a con crooked Dios generation en una generación is to perversa. be affected Es by the ser crooked generation, afectado. such that you must tell them Te about tienes God's que judgment. decirle del You must juicio call de them Dios. from their sin. This Los was tienes que llamar de su Enoch's pecado. calling. He was Este a era el preacher llamado de Enoch. of Era un judgment. predicador del To walk with juicio. God and be a prophet De caminar of con judgment Dios in y that ser un kind of profeta de environment, juicio I imagine takes en ese endurance. terreno I se imagine toma takes poder believing durar that con God Dios. exists as He is. De Why would I ever creer en turn Dios away como from this existe God de esa so that manera. His ¿Por qué wrath voy a rest voltearme upon a me? Dios And para you que su ira also esté sobre must mí? believe that He Y también rewards. tienes que creer que Is this recompensa. worth it?
¿Vale la continue to be pena persecuted, laughed para at, seguir ser mocked, to perseguido, preach judgment in the ser face of this burlado, de rebellious, predicar blind generation? juicio delante de esta generación ciega? Because Sí, of who God is. porque de quién So Dios the outcome of es, Enoch's vale la faith, pena. he walked with God. De But porque secondly, la and to highlight really what is fe de being Enoch highlighted caminó here, con Dios, amazingly, pero God aquí took him. vemos que Dios se lo llevó. Enoch walked with God, Genesis 5:24, Enoch and caminó he con was Dios not. Y no Just a fue quick flyover of Genesis chapter y 5. desapareció. Genesis 5:5, all the days that 5:5, Adam lived were 930 todos los years, días and he de died. All the days Adán vivió of Seth, verse 8, were 930 años, 912 murió. years, and he died. Set Verse 912 11, all the años y days of murió. Enosh were 11. 905 Todos los días de years, Enoch and he fue died. 905 y 14, murió. all the days of Todos los Kenan were días de 910 Kenan years, and he died. 910 y murió. 17, all the days Todos los of días de Mahalalel were Malael 895 years, and he 895 años died. y murió. Verse 20, all the days 20, of los Jared, días de Enoch's father, Jared, were 962 El papá de years, Enoch fue and he 962 died. años y murió. Verse 23, Todos los años all the de days Enoch of Enoch were Son 365 years, 365 and he años died. y murió. No. No. Do you see what the author is doing? ¿Sabes? ¿Ves lo que This el autor stands está out. diciendo? Esto All the days of resalta. Enoch were Todos los 365 días de Enoch years. fueron 365 Enoch walked años. with God, Enoch caminó and con Dios he was not, y desapareció for God took him. porque Dios se lo The llevó. pattern is simple. El patrón es People simple. live, they have sons and La daughters, gente and they die. vivieron, The tuvieron predominant hijos theme y of this hijas chapter y is murieron. death. It is a El graveyard. lema de este And capítulo es la Enoch muerte, was taken. pero Enoch did fue not llevado. Él no And he died, murió. and he died, and he died, Y murió, and he y died, murió, and he y died, murió, and he y was murió, not. y desapareció. Where did he go? ¿A dónde se He fue? was not. Se Just one desapareció. word was changed here, and a massive Una palabra fue implication. cambiada aquí. What happened to Enoch? ¿Qué le pasó a Enoch? I imagine there was quite the conspiracy. Me imagino que This hubiera una... preacher of judgment preaching the A ver, wrath que to un come, and all predicador of a que sudden, estaba hey, have you guys predicando seen Enoch? el juicio. Hey, ¿han visto a Where did he Enoch? go? ¿A dónde se fue? Perhaps like Elijah, there had been De- witnesses. a lo Maybe mejor he went up de like Elías Elijah in a chariot se of fire, subió or maybe he como was just like Elías that, o and he nomás fue vanished. un instante. Whatever happened, the implication No sé is qué pasó. Enoch La was implicación es que immediately translated Enoch into the fue presence of God. inmediatamente trasladado a la presencia de Dios. Now, with Elijah saw Con him Elías, go up. Eliseo lo vio subir After y nos he went and dicen reported que these después events that they y sought fue y Elijah for reportó 3 days. Maybe que that's what buscaron happened. a Elías por 3 días. A lo They mejor went eso around fue lo looking que for him. pasó. Estaban buscando a Enoch, They could not pero find no him. Hebrews lo encontraron. 11:5 says, and he was Hebreos found 11:5. not. y no fue I imagine hallado. something similar took place in the life of Enoch. What an Algo amazing story. Pasó Many en la have pointed vida de out that Enoch. Enoch's life Qué is a historia little tan bit like the maravillosa. life of a New Testament believer. La vida de Walks Enoch with the es como Lord and la warns of la the vida de judgments to un come. creyente del Nuevo Then if they live Testamento. long enough, they are Pero si raptured viven, before that judgment happens. Van a ser A whole raptados. generation of Enochs. Toda una generación de In some Enoch. ways, in this chapter, Genesis En este chapter 5, capítulo, coming en right capítulo after the 5 fall de of Génesis, man, después de the la curse caída is del put on man, hombre, and now there's death and death donde and está la death. This isn't how maldición, it should be. esta Where's es the hope muerte, in muerte, this? muerte, muerte. ¿Dónde está la Is there esperanza even en an esto? afterlife? Can we Va a haber ever una reside vida with God después, again? vamos And a there you estar have con Dios otra vez. Enoch, Y first queda fruits Enoch, el of what will primer one day fruto take place. de lo que un día va a pasar. An amazing thing. Algo A needed maravilloso. example. Un ejemplo que Can se I point out before necesitaba. we close here? Y puedo resaltar All antes men de desire cerrar. heaven, Todos los hombres quieren but llegar only al those cielo, who walk with God pero solamente will los one que day caminan enter con heaven. Dios van a What is entrar al heaven? cielo. other ¿Qué than es el walking cielo? with God, Sino que having caminar fellowship con with Dios, God. estar en compañerismo con Dios. Some of you in here Algunos de ustedes have no aquí fellowship with God, and yet you expect no tienen comunicación con Dios, pero quieren heaven is for those el cielo. who walk El with cielo God. es para los que caminan con Dios. Can I point out Y puedo what the apuntar emphasis is in Hebrews que el chapter énfasis 11? en Hebreos 11, Cannot walk with no God puedes caminar except con you Dios place your faith si in Him. pones tu fe Without en Él. faith, it is Sin fe impossible es to imposible please Him. Those who walk agradecerle. with God please Los que Him. caminan They con do Dios so y lo because they have placed agradecen, their faith lo hacen in His porque Son. han puesto su Having fe done so, en su God Hijo has given you y a new haciéndolo, heart
A new Dios te ha mind dado un with corazón new nuevo, una desires, mente and nueva now con you deseos desire nuevos to y walk ahora tú with deseas God caminar until the con very Dios end. hasta Walking el with God final, until the very end, you caminar will con one Dios day hasta el wake final. up Un día te vas a to be in the levantar very presence para of estar en la God, presencia de and you will Dios walk with Him for all y of caminarás con eternity. Él por toda una eternidad. Enoch's life La vida de Enoch illustrates this nos fullness. ilustra esto, May we all leave here. que todos Walking podamos with salir God de aquí until the very caminando end. con Dios hasta el final. Well, in just a few moments, En unos momentos we're going to transition, and the ushers are vamos going a to come transicionar y los ujieres van a and pass out pasar the elements. para pasar los And elementos. while they do, I would encourage each Y of you mientras to lo go hacen, to the Lord, confess your les sins animo to Him. Que todos vayan y Perhaps there al is an Señor y origin to confiesen your sus faith, pecados. and A lo perhaps you have mejor hay been un walking with origen God, de but tu fe y perhaps has caminado con there's Dios. unconfessed sin O in your life that you posiblemente need to hay deal with before fe the que no Lord has so that you can get confesado back in communion para with estar en God. comunión con Dios. Take this time to do that Pasa before the con Lord ese and remember tiempo what He para has estar done con el Señor y through His acuérdate Son, lo que Él ha hecho a Jesus través Christ. So let de me su pray Hijo for us Jesucristo. as the Dejen men come. orar Father, it is mientras our pasan los desire to varones. walk with you Señor, always. nuestro deseo para caminar Help us, contigo Lord, to fix our siempre. eyes on you, Ayúdanos a that we might poner endure with nuestra you until mira the very end. en ti Father, as we y durar come hasta el to final. your table, help us to Eso, remember the venimos sacrifice a your tu Son mesa, has provided ayúdanos a on our acordar del behalf. sacrificio que tu May Hijo we ha proveído approach por you, nosotros, Lord, with all que podamos sincerity, venir con understanding toda that we owe sinceridad y all to you. entendimiento que te May debemos we todo. approach you believing Que that you are the lleguemos a God ti that que exists, creyendo que tú eres el believing Dios in que existe, yourself as you have revealed que yourself in creamos a Scripture, ti como te has believing revelado that en la you reward Escritura those who diligently y que tú seek you. le das recompensa a All los of que this, not by buscan. our works, Sinceramente, but by no faith. todo esto por nuestras obras, pero por Lord, la increase fe. our faith. Por favor, aumenta Help us to nuestra please you fe. this morning. We pray Ayúdanos this a in the name of your Son. placerte más Amen. esta mañana. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.